গ্যারান্টি আমরা আজকে মঞ্চ থেকে দিয়ে গেলাম। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে ভারতবর্ষ, পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা স্টেটে সিএ লাগু হবে এবং সেটা আপনারা দেখবেন। আজকে সেই গ্যারান্টি এই মঞ্চ থেকে करेंगे। मतलब अमित शाह अगर बोले हैं करेंगे तो जरूर करेंगे। ममता बनर्जी के इख्तियार में आता ही नहीं। आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए, हु विल बी द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, कहाँ से गवर्न होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रेरोगेटिव है। सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक करता है कौन नागरिक है, सिटीजन है, कौन सिटीजन नहीं। ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कुछ स्टेक ही नहीं है। तो ममता कुछ नहीं कर सकती। तो 7 डेज में देखिए चालू होगा, कभी 7 डेज में, जैसे संतोष ठाकुर ने बताया। देखिए कमिंग 7 डेज में होगा या 15 डेज में हुआ या 1 महीने में होगा, ये मुझे पता नहीं। लेकिन मुझे मेरे गृह मंत्री जी पर पूरा विश्वास है। वो बोल के गए हैं कि सीए हम लागू करेंगे, तो सीए जरूर लागू होगा और मुझे उम्मीद है कि लोकसभा से पहले ही बात लागू। बहुत सारा सीट है, इसीलिए बहुत सारा सीट है लोकसभा का। सीए तो पूरा देश का कानून है, बंगाल का तो नहीं है। सिर्फ मथुआ तो बंगाल में है, पूरे देश में रिफ्यूजी है। गांधी जी बोल के गए थे कि अगर पाकिस्तान में रह रहे हिंदू माइनॉरिटीज को कभी कुछ दिक्कत होता है तो भारत उससे मुंह फेर नहीं सकता। ये मेरा नहीं, गांधी का। জন্য ডেভেলপমেন্ট বোর্ড করে দিয়েছি, শুধু ভোটার লিস্টের নামটা রাখতে বলুন, যাতে এনআরসির নাম করে তাদের বাদ দিয়ে না দেয়। এনআরসি নিয়ে লড়াই করেছে কে? এনআরসি হবে না লড়াই করেছে কারা? রাজবংশী বন্ধুরা, আপনারা তো ইতিমধ্যেই নাগরিক। নতুন করে কে একা করে চিৎকার করছে? এটা ফ্যা ভোটের রাজনীতি করবার জন্য। আপনারা সবাই নাগরিক, আপনাদের সবাইকে নাগরিক হিসেবে আমরা স্বীকৃতি দিয়েছি। সমস্ত উদ্বাস্তু কলোনিকে স্থায়ী ঠিকানা দিয়ে দিয়েছি। সে রেশন পায়, সে স্কুলে যায়, সে স্কলারশিপ পায়, সে কিষাণ বন্ধু পায়, সে শিক্ষাশ্রী পায়, সে ঐক্যশ্রী পায়, সে লক্ষ্মীর ভান্ডার পায়। তো নাগরিক না হলে থোড়াই পেত? নাগরিক না হলে আপনাদেরকে সিএ দেখিয়ে তো খুব ভয় দেখায়, ভোট নিয়ে নেয় অনেকের কাছ থেকে। যখন সিএ হচ্ছিল, অভিষেক বাবু তখন কোথায় ভোট দিয়েছিল একটু খোঁজ নিয়েছিলেন? অভিষেক বাবুকে বলতে বলবেন। আমি এই জায়গায় দাঁড়িয়ে বলে যাচ্ছি ডায়মন্ড হারবার থেকে, অভিষেক বাবু সিএ এর বিপক্ষে ভোট দিয়েছে কি দেয়নি এটা উনাকে জোর গলায় বলতে বলবেন। দেখবেন পিসি ভাইপো এই বিষয়ে মুখ খুলবে না। খোঁজ নিলে দেখা যাবে হয়তো সিএ এর পক্ষেই ভোট দিয়েছে। আপনাদের এমপি আপনাদের ভোট নিয়ে সিএ এর পক্ষে ভোট দিয়েছে, খোঁজ নিয়ে দেখুন। তাহলে আমরা কাকে পাঠাচ্ছি?